Di wa aguroy naunsa naman ni wala nagyoy sulod. Naguwat kus kurier, nanuktok sa pultahan. Ang order nga pitaka, naabot na sa dalan. Lipay yunta kaayo, abli sa packaging. Apan pagtanaw nako, pitaka pa lang ang akong nakitaan ng bulsa ko. Murag desyerto, uga ug abogon, haskang di malasa, asaman ni nako kuhaon. Haskang di malasa, wala na pu'y kwarta, niabot na unta ang order nga pitaka. Apanon sa may isulot, mabayran na ni nako. Aguroy, wala man gihapon ko'y kwarta, pitaka ray na apan ang sudlanan kawang pa. Tanaw sa mga suok, basin na'y nahabilin, bisan 5 centavos, aron lang yun na ay kanon unya sa gabi. Pero ang pitaka, bag-o ug hamis kaayo, murag naging sulto sa akong pagkapobre karong adlawano. Kataanan man paminawon, pero sakit sa dughan, nipalit kog sudlanan para sa kwarta nga wala pa gyud matuman. Wala na gyud pitaka ray ni saka ang kwarta. Napas mo na, haskang di malasa, wala na pu'y kwarta, niabot na unta ang order nga pitaka. Apanon sa may isulo,